Unit for delivery, Sir Ted of Jensen. Sir, mag-check and test sa imuhang WE high kappa 5.1K. Sir, mo ni imuhang unit, imuhang extra mags, ang reloader, imong consumables, BBs and gas. Sir, mag-test sir. Morning unit, sir. Sir, pag magbutang kag bala, i-upside down ang imuhang mags. Then, baba nimo si mag follower. Pa-zigzag ang pwesto sa imuhang bala. Kanim extra mag, sir. Butangan po na to daan. Pag magbutang ka sa imuhang gas, sir, upside down gihapon ang imong magazine. 5 to 8 seconds ang reloading. Sir, no leak ang imuhang mags. Kani imong extra po, sir. Check na to. Wala po yung leaking, sir. Mag-test part, sir. Test fire. Sir, pag naka-open slide, ibabaan mo si mags. Ibabaan mong mags. Then, sir, i-test na lang po na to ang imuhang extra mags. Sir, pag naka-open slide, ibaba mo si mags. Then, slide. Thank you.